श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परिविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चैत्र शुक्ल एकादशी कथा। सुत उवाच देवकी नंदनं कृष्ण वसुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनं युधिष्ठिराय कृष्णेन कथितानि महात्मना एकादशी महात्म्यानि नानापापहराणि च अष्टादश पुराणेभ्यो विविच्येषु महात्मनः चतुर्विंशतिसङ्ख्यानि नानाख्यानैर्युतानि च तानि वक्ष्यामि भो विप्रा शृण्वध्वं सुसमाहिता युष्माकं भाग्यतश्चैव ह्यत्राहं समुपस्थितः। युधिष्ठिर उवाच वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयिष्य ममाग्रतः चैत्रस्य शुक्लपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच शृण्वस्वैकमन राजन् कथमेतां पुरातनीं वसिष्ठो यं कथयत् प्राग्दिलीपाय पृच्छते। दिलीप उवाच भागवत् श्रोतुमिच्छामि कथयिष्य प्रसादतः भाग्येनैव पुतो वत्सारो प्राप्यते पुण्यदायकः चैत्रमासे शीते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। वसिष्ठ उवाच साधु पृष्ठनिरुपश्रेष्ठ कथयामि तवाग्रतः एकादशी पुण्यतमा पापेन धनदवानलः शृणुराजन् कथामेतां पापाग्निः पुत्रदायिनीं पुरा रत्नपुरे रम्ये हेमरत्नविभूषिते पुण्डरीकमुखा नागा निवसन्ति मदोत्कटः तस्मिन् पुरे पुण्डरीको राजराज्ये करोति च गन्धर्वकिन्नरश्चैव ह्यप्सरो विशुसेव्यते वराप्सरा तु ललिता गन्धर्वो ललितास्तथा उभौ रागेण संयुक्तौ दम्पती कामपीडितौ रेमाते सुगृहे रम्ये धनधान्ययुते सदा ललितायास्तु हृदये पतिवर्षति सर्वदा हृदये तस्य ललिता नित्यं वसति भामिनी एकदा पुण्डरीकाद्ध क्रीडन्ति सदसि स्थितः गीतगानं प्रकुरुते ललितोदयितां विना पदवन्दस्खलज्जुः बभुव ललिता स्मरन् मनोभावं विदित्वास्य कर्कटो नागसत्तमः पदवन्दच्युतिं तस्य पुण्डरीके निवेदयेत् सशापललितं तत्र मदनात् तुरचेतसं राक्षसो भवदुर्बुद्धे क्रव्यादः पुरुषादकः एतपत्नीवशो जातो गायमानो ममाग्रतः वचनात् तस्य राजेन्द्र रक्षरूपो बभूवः रौद्रनयनो विरूपाक्षो दृष्टमात्रो भयङ्कर बाहुयोजनविस्तीर्णौ मुखं कंदरसन्निभं चन्द्रसूर्यनिभे नेत्रे गिरवां पर्वतसन्निभा नासारन्ध्रे तु विवारे अधरौ योजनार्धकः शरीरं तस्य राजेन्द्र उच्छ्रितं योजनाष्टकम् ईदृशो राक्षसोऽभूत् भुञ्जानं कर्मणः फलं ललिता तमथा लोके स्वपतिं विकृताकृतिं चिन्तयामास मनसा दुःखेन महतार्दितः किं करोमि को गच्छामि पतिपापेन पीडिता इति संस्मृत्य मनसा न शर्म लभते तुषा चचार पतिना सार्धं ललिता गहने वने बभ्रम विपिने दुर्गे कामरूपस राक्षस निगृणं पापनिरतो विरूप पुरुषार्धक न सुखं लभते रातौ न दिवा पापपीडितः ललिता दुःखितातीव पति दृष्ट्वा तथाविधं बर्वन्ति तेन सार्धं सा रुदति गहने मनेः कदाचित् गमद्विद्धं शिखरे बहुकौतुके श्रीस्य शृङ्गमुनेस्तत्र दृष्ट्वा शर्मपदं शुभं शीघ्रं जगाम ललिता विनया वनया स्थितः प्रत्युवाच मुनि दृष्ट्वा त्वं कस्य सुता शुभे किमर्थं हि समायाता सत्यं वद ममाग्रतः। ललितोवाच विरधन्वयेति गन्धर्व सुता तस्य महात्मनः ललिता नाम मां विद्धि प्रत्यर्थमिह चागतम् भर्ता मे शापदोषेण राक्षसो भून्महामुने रौद्ररूपचुराचास्तं दृष्ट्वा नास्ति मे शुभं
साम्प्रतं साधिपां ब्रह्मन् पर्यश्चित्तं वद प्रभो येन पुण्येन विप्रेन्द्रः राक्षसत्वात् विमुच्यते। ऋषिरुवाच चैत्रमासस्य रोमभोरो शुक्लपक्षस्य साम्प्रतं कामैकादशी नाम्नी या कृता कामदनिर्णयम् कुरुष्यो तद्व्रतं भद्रे विधिपूर्वं मयोदितं तस्य वर्तस्य यत्पुण्यं तत्सुभद्रे प्रदीयताम् दत्ते पुण्यं क्षणात् तस्य शापदोष प्रशम्यति इति श्रुतमुनिर्वाक्यं। ललिता हर्षिता भवत् उपोष्य एकादशी राजन् द्वादशी दिवसे तदा विप्रस्यैव समीपे तु वासुदेवाग्रतः स्थितः वाक्यमुच्यतु ललिता स्वपत्युस्तारणाय वहि मया तु यद्व्रतं चिरणं कामदाये उपोषणं तस्य पुण्यप्रभावेण गच्छत्वस्य पिशाचतः। ललिता वचनादेव वर्तमानोऽपि तत्क्षणे गतपापसललितो दिव्यदेहो बहुवः राक्षसत्वं गतं तस्य प्राप्तो गन्धर्वता पुनः हेमरत्नसमाकीर्णो रेमे ललितया सह तौ विमानसमारूढौ पूर्वरूपाधिका बुभौ दम्पती चापि शोभेतां कामदाया प्रभावतः इति ज्ञात्वा निरपश्रेष्ठ कर्तव्यैष प्रयत्नतः लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथिता मम बहुपुण्यप्रदा वैशा कामैकादशी स्मृतः बर्महत्यदीपापग्निं पिशाचत्वविनाशिनिः न तपरतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे पठनश्रवणाद्वापि वाजपेयफलं लभेत्। जय जय श्री भविष्योत्तरपुराणे कृष्णार्जुन संवादे चैत्र शुक्ल कामदा नामैक एकादशी महात्म्यं सम्पूर्णम्। उपनयतु मंगलम वा सकल जगन्मंगलालय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरणं शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः।